દેવભૂમિ દ્વારકાના જામરાવલ અને કલ્યાણપુરને જોડતો પુલ બંધ થયો છે। પાણી ફરી વળતા તકેદારી માટે રસ્તો બંધ કર્યો છે। રસ્તો બંધ કરાતા વાહન વ્યવહાર ઠપ જોવા મળ્યો છે। ભરતુ 2 ડેમના 6 દરવાજા 4 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા છે। રાવલમાં લોકોને સાવચેત રહેવા માટે તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે। गई काले रात्रे आज दरमियान पड़ेला भारी वरसादने कारणे रावल कल्याणपुर ने जोड़तो रोड अत्यारे बंद थई गयो छे। पाणी 1 फूट ऊपर वही रह्यु छे। ज्यां जोई त्यां आ सतत 4 दिन में आ बीजी वखत आ रोड बंद थई रह्यो छे। ज्यां जोई त्यां पाणी नजर आवी रह्यु छे। अने आजे हमणां ज મળતા समाचार मुजब आजे सवारे वर्तु 2 डेम जेनुं पाणी हमेशा रावलमां आवे छे तेना 6 दरवाजा 4 फूट खोलवामां आवेला होय। मोटुं पूर आववानी शक्यता होय। माणसोने सावचेत रहेवानी नगरपालिका प्रशासन द्वारा सूचना आपवामां आवे छे। अने ज्यां जो त्यां पाणी नजर आवी अने आ जे चारे बाजू ज्यां नजर करो त्यां मात्र पाणी ज पाणी होय। रावलमां फरी जळबंबाकार थाय एवी शक्यता जोवाई रही छे। न्यूज कैपिटल मनोज सोनी, देवभूमि द्वारिका।